Up to medium body frame. Okay guys, next tayo. This one. Ano to mga madam? London brunch. Ang ganda naman itong dress na to. Okay, 1,380 na lang also. Pamain ako dito, London brunch. Ganda ma'am. Size niya medium. My London brunch. Ang ganda naman ito. Wow. Pamain London brunch mga madam. Code natin, London brunch. Pamain London brunch for only 1,380. My London brunch, 1,380 mga madam. My London brunch, 1,380. Nice siya. Pop sleeves. Maganda ito. Ayan, maganda rin yan. Sige, flex ko na lang. My London brunch, 1,380 mga madam. Ito. Nice to. Kaso medium lang. Ganda ng tag niya. Yan o. Ganda ng tag. 1,380 lang. Natalikit. Branded by Natalie Kit. Ay, Natalie Pitt pala. Sorry. Natalie Pitt, mga madam. Branded by Natalie Pitt. Ganyan na lang ang mga design niya. Cute. Cute siya. May Natalie Pitt medium, mga madam. Cute to. Very cute to. Pamay Natalie Pitt, mga madam. May Natalie Pitt, 1,380 also. Pamay Natalie Pitt, 1,380. Ganda. Mahal ito mga madam. Parang cut kidston siya. Pamay Natalie Pitt, 1,380. Code natin, Natalie Pitt. 1,380 lang. 1,380. Natalie Pitt. Nice siya. Okay, parang cut kidston. Pero M size. M yung size niya, medium lang, mga madam ha. Medium lang siya. Pero, flowy, hanggang 29. Pwede. Hanggang semi-large, pwede siya. Pamay, Natalie Pitt. Flowy naman sa waist, walang problema. Sa waistline nito, mga madam. Flowy type eh. Natalie Pitt. Ayan, 1,600. After. Yan. Mine Lace. Lagay mo lace. Mine lace. My lace dress. Mga madam, Alicia yung brand yan. Branded. Alicia. Anong size? Small. Size 1,600. small dress. 1,600. Alicia, brand. Waistline, 26 mga madam. $26 mga madam. Size niya 26. Sinong gusto niyan? Alicia. Small lang. Alicia, minor lang. Mine Alicia dress. 1,600. Size small. This. Uy, uy, uy. Uy, uy. Size small Alicia dress. 1,600.
Ito, floral, casual. Pamay, floral, casual, mga madam. Medium size. Pamay, floral, casual, 1.2. Code natin, floral, casual, 1,200. Pamay, floral, casual. Italy brand to. Pamay, floral, casual, M size, 1.2. Italy brand. My floral casual, 1,200 only, okay? My floral casual, 1,200 only. Mini lang, mini dress. My floral casual, 1,200 only, okay? 1,2. Floral casual. Oh. Next. Skirt. Mga madam mo, Uniqlo skirt. Uniqlo to ha. Dalawa siya. Pilian nyo na lang. Floral casual kay Ma'am Joanne Sheila Kunanan. Oh. Floral daw 1-2 kay Ma'am Sheila. Ma'am Sheila! Screenshot mo to, send mo sa Viber, oh. Pero old buyer nito, alam ko eh. 1-2 sa kanya to. Oh, ma'am, oh. Italy to brand. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2 lang to, ha. 1,200. Oh, kay Ma'am Joanne to. Kay Ma'am Joanne. Mga madam mo, 680. Pamay dito, pleated skirt, Uniqlo, 680. Dalawang piraso to. Pamay, Uniqlo skirt, 680. Mine, Uniqlo skirt, 680. Mga madam, small to medium carry, garterized, pero ang size siya otang small ata. Dalawa tong kulay. Mine yun na to. Bigay ko na. Uniqlo C to. Yung magandang klase. Uniqlo C. Ganto siya, oh. Yung may collab. Ganto siya, mga madam, oh. Uniqlo C. Uniqlo C, mga madam. Pamay, Uniqlo, 680. Pleated skirt. Nice, nice. Mura, super. Brand new also. Pamay, Uniqlo.